अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज तफसीलन बात होगी रायविंड मार्च के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल डेट अनाउंस कर दी है कि 30 तारीख को रायविंड में मार्च होगा। रायविंड में किस जगह पे मार्च होगा इस पर भी बात होगी। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सियासत से ज्यादा कोई दंगल जो है वो सजने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं नून लीग की डंडा बरदार फोर्स है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ला बरदार फोर्स भी है। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर तफसीलन बात होगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्शियल गिरफ्तारी की जो कि अमल में आई जुम्मे के रोज, जब राव अनवार एसएसपी मलिर ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली ख्वाजा एजाज साहब जो कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है उनको गिरफ्तार किया उनके घर से। उससे पहले उनके घर पे छापा भी पड़ा था। और इस गिरफ्तारी के बाद सीएम सिंध ने नोटिस लिया, आईजी सिंध ने नोटिस लिया और मुअत्तल करने के अहकाम जारी हुए एसएसपी राव अनवार के, जिसको आज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज भी किया है। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सस्पेंडेड एसएसपी राव अनवार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राव अनवार साहब वक्त देने के लिए। बहुत मेहरबानी जी। आज आप जो है सिंध हाई कोर्ट गए हैं, आपने ये जो फैसला है इसको चैलेंज किया है। लेकिन उस दिन जब मैं आपको सुन रहा था, जब ये सारा मामला हुआ ख्वाजा एजाज साहब वाला, तो उसके बाद आपने कहा कि आप बड़े मायूस हैं और शायद आप नौकरी छोड़ने के ऊपर अब गौर कर रहे हैं। तो क्या तब्दील हो गया 2 दिन बाद? आपने इसको चैलेंज किया और उस दिन आप कह रहे थे कि अब मैं शायद नौकरी छोड़ दूंगा। बिल्कुल, मैंने ये कहा और मैं मायूस इस वजह से कि जब मैं कोई काम करता हूँ, बिल्कुल क्योंकि मुझे पता है एक सच्चा काम है। पहले मैंने आदमी पकड़े, राह के एजेंट, उनको पकड़ने पे मुअत्तल किया गया। फिर उसके बाद अब मैंने क्रिमिनल आदमी को जिसके खिलाफ 3 FIR हैं, जो पुलिस के 2014 में कुछ टारगेट किलर पकड़े गए न्यू कराची पुलिस स्टेशन में, तो वो वहां पहुंच गया और उसने एक SHO थे चौधरी अफजल, उनको धमकी दी और उसने रिटर्न में इनकी कंप्लेंट की है जून 2014 में। वो मेरे पास उसकी कॉपी भी है। ये ख्वाजा एजाज साहब के हवाले से बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ख्वाजा एजाज के हवाले से उसने रिटर्न में देखे ना, ये तो सवा दो साल पहले की बात है और वो रिकॉर्ड में होती है। उस पर बाकायदा नंबर लगता है, इनवर्ट नंबर लगता है, कोई आज नहीं। और वो मेरा जिला भी नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। तो इस तरह के लोग हैं, ये वहाँ टारगेट किलरों की चीफ भी हैं, इनसे बड़ी मालूमात मिल रही थी, बहुत सारी चीजें हैं। सरजानी में टोटल आप इनसे पूछे इनका कारोबार क्या है, इनका कारोबार ही यही है कि सरजानी में सारी चाइना कटिंग और ये लैंड ग्रेबर हैं बहुत बड़े, और इस तरीके से ये सारी बदमाशी करके और लोगों को मरवा के ये सारा इन्होंने अपना होल्ड जमाया हुआ है। अब ये गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के 20 मिनट के अंदर अंदर जब मैं पहुंचता हूं तो ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि जी मैंने गलत कर दिया और ना किसी ने पूछा कि FIR है या नहीं है या क्या है। तो मतलब अभी इस तरह की मायूसी होती है। लेकिन जब मैंने देखा कि लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप ये काम ना करें, और बहुत सारे लोगों ने उस पे मुझे मैसेजेस किए, फोन किए, बड़ी दुआएं दी, और आज भी इस वक्त तक, आज भी मेरे जिले में कल भी लोगों ने बड़ा एहतजाज किया। तो इन चीजों को देखते हुए मैंने कहा कि अगर मैं इस मुल्क के लिए, शहर के लिए कुछ कर सकता हूं तो करूं। क्योंकि जैसे ही मैंने इज़हारुल हक को गिरफ्तार किया, फारूक सतार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, और वो वीडियो क्लिप्स मेरे पास हैं। वो सबने देखे वीडियो क्लिप्स। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बहुत ही गलत हरकत की थी जो भी लोग पीछे नारे लगा रहे थे। लेकिन बहुत सारी बातें आपने की, जरा इस गिरफ्तारी के हवाले से आते हैं। आप कह रहे हैं लोगों की सपोर्ट है, लेकिन उस दिन तो ना मीडिया ने आपको सपोर्ट किया, ना सिंध हुकूमत ने आपको सपोर्ट किया, ना आपके अपने इदारे ने आपको सपोर्ट किया, बल्कि आईजी सिंध ने तो आपके खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दिया। अब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, लेकिन जबानी तौर पे तो वो कह चुके हैं। तो किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया था उस पर तो सब्र मुजम्मत की है। और कौन सा तरीका होता है, मुझे कोई बता दें। आपका पूरा मीडिया वहां मौजूद था, हमने उनके घर के बाहर जाके उनको बताया, आदमी को, कि उनको बुला दें। मैंने अपना भी बताया और पुलिस का कि हम आए। जब वो आदमी ने हमें कोई 5 मिनट के लगभग तो बाहर खड़ा किया कि वो अंदर फारूक सतार साहब से जो है मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो आए और हम बाहर आए, अंदर हम नहीं गए उनके घर पे। पूरा मीडिया मौजूद है, और इसमें अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो आपके पास सारी क्लिप, सारी चीजें होंगी। और उसके बाद हमने उनको कहा कि आप अरेस्ट हैं, हमारे साथ चलें। वो हमारे साथ चलने लगे, लेकिन फारूक सतार ने उसमें इंटरफेरेंस की, जिसकी भी FIR बनती है, क्योंकि मुझे सस्पेंड किया, नहीं तो मैं एक
54 का स्टेटमेंट भेजता है, 154 का बयान, उसके खिलाफ FIR होती है, और वो हमें ले जाने नहीं दे रहे थे, जिसपे पुलिस सिर्फ फोर्स इस्तेमाल लेकिन करती है। आपको पता है राव अनवर साहब, ये कोई ख्वाजा इजहार साहब जो है वो MP है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अगर आप उनसे कहते कि पुलिस स्टेशन आ जाएं, आपके खिलाफ FIR है, तो मेरे ख्याल से वो मना नहीं करते। वो कोई मफरूर मुलजिम तो नहीं थे। इससे पहले रेंजर्स ने बुलाया था उनको, वहां पे भी वो चले गए थे, तो मफरूर तो नहीं है, उनको आप बुला सकते थे। जरूरी तो नहीं है तमाशा जो उस दिन हमने देखा ये करना एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ। पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा नहीं है कि FIR कटी और आप उसको बोलो कि आ जाओ जी, फोन कर रहे हैं और आज वो आ जाते हैं, कोई नहीं आता। ये मैं आज आपने कोशिश की, इसकी अटेम्प्ट की आपने किसकी कि उनसे आप कहें कि आपके खिलाफ ये FIR है, आप आके सामने आए, क्योंकि वो कहते हैं कि रेंजर्स ने हमें बुलाया था, हम गए थे वहां पे, अगर आप लोग बुलाते हम आ जाते। तो ये हथकड़ी बांध के लेके जाना, जब उनकी बेगम वहां पे खड़ी हुई है, कोई पुलिस एहलकार वहां पे फीमेल एहलकार भी नहीं थी, तो ये तमाशा किसी ने इसको अप्रिशिएट तो नहीं किया। फीमेल एहलकार तो मेरे साथ थी, और वो उस वक्त यूज करते जब हम उनके घर में जाते हैं, अंदर फैमिली होती है, घर के बाहर रोड से किसी को पकड़ के बाहर से ला के, अब फिर उसके बाद एक खातून आ जाती हैं जो इनको लिपट जाती हैं। फिर भी हमारे किसी पुलिस वाले ने, मैं खुद साथ हूं, किसी ने उनको हाथ तक नहीं लगाया, और उनको कहते रहे कि आप हटाएं, इनको हटाएं, और ये खुद भी कहते रहे उनको कि आप जाओ, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, इनके साथ जाओ। वो लेकिन जाने नहीं दे रही थी, वो इनसे लिपटी आगे। राव साहब, जब इससे पहले जब उनके घर पे छापा पड़ा था, उसी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही, तो आपका ये बयान नशर हुआ कि 12 मई के कुछ लोग जो कि 12 मई में मुलविस थे, वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन कोई ऐसा शख्स वहां से, रईस मामा, वो शख्स वहां से मिला तो नहीं आप लोगों को, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। पुलिस जाती है, कभी कोई आदमी निकल जाता है, बहुत टाइमिंग कम होते हैं, हम 10 दफा नाकाम होते हैं। तो ये रईस मामा कहाँ है, ये आपने पता लगाया कि कहाँ पे है इस वक्त रईस मामा? रईस मामा देखें, कभी यहाँ 90 की इतला आ जाती है, कभी इनकी आती है, अब तो खैर 90 बंद हो गया, तो इसलिए इस तरह के ये लोग रखते हैं। कभी वो एक जगह पे तो नहीं रहते, कभी डिफेंस में पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। एक वांटेड शख्स जो है रईस मामा, आपके ख्याल में वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली, उनके घर पे मौजूद होता वहां पे? ये मतलब मैंने आपको बताया ना कि 13 लोगों की लिस्ट है टारगेट किलरों की, जो पकड़े गए। पौने 2.25 साल पहले एक SHO रिपोर्ट भेजा, और इससे ज्यादा क्या एविडेंस? अच्छा, ये एक तो 12 मई का आपने कहा कि उनके 12 मई के मुल्जिमान उनके घर पे छुपे हुए थे, इसलिए रेड हुआ उनके घर पे। फिर आपने कहा कि टारगेट किलर के चीफ है ख्वाजा इजहार साहब, लेकिन जिन FIR की बुनियाद पे, राव अनवर साहब, जिन FIR की बुनियाद पे आपने उस दिन गिरफ्तार किया, वो तो उससे बड़े मुख्तलिफ हैं। ये 3 FIR मेरे सामने है, अलग है जी। तो अब ये आप हमें बताएं ना कि मामला क्या है। राव सर, एक सेकंड, मामला क्या है? मामला 22 अगस्त के बाद जो FIR उनके खिलाफ कटी है, जिसमें फैसिलिटेशन है इन तकारीर के करने के हवाले से, उनमें तो सारे वो मुकदमा दर्ज है। आप मीडिया को आके कुछ और बताते हैं, कभी कहते हैं 12 मई है, कभी कहते हैं कि ये चीफ है टारगेट किलर के। कौन सी FIR इनके खिलाफ है कि ये टारगेट किलर के चीफ है? आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, कि मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि 13 आदमियों के लिए गए, ये टारगेट किलरों के चीफ हैं। अभी तो आप मुझे इन्वेस्टिगेशन तो करने देते ना, फिर मैं आपको बताता कि जो बातें मैंने की हैं वो झूठी हैं या सच्ची हैं। कोई FIR इस हवाले से है इनके खिलाफ कि ये टारगेट किलिंग में मुलविस हैं, या किसी टारगेट किलर की रहनुमाई की है? बिल्कुल सहूलत FIR है सर, कौन सी FIR है? FIR कौन सी है इस हवाले से? जो लोग मरे हैं उसकी FIR, जब नामालूम लोग मारते हैं, किसी का नाम उसमें नॉमिनेट नहीं होता, मुल्जिमान पकड़े जाते हैं, फिर वो सारा बताते हैं कि हमें तो किनके कत्ल में आपके ख्याल में किन टारगेट किलर्स की ये चीफ हैं, और किनके कत्ल में मुलविस रहे ख्वाजा इजहार साहब? नॉर्थ कराची और न्यू कराची में 2 सेक्टर बनते हैं। इन दोनों सेक्टरों को ये लुक आफ्टर करते हैं, और ये है जो है वहां की बेताशा टारगेट किलिंग है। काफी टारगेट किलिंग में ये इन्वॉल्व है। कोई एक नाम तो मुझे बता देना, ये तो बड़ा एक आम सा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे टारगेट किलर हैं, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन तो आपने की होगी ना सर? ये बड़ा बारीक मामला है, सेंसिटिव मामला है, आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि बहुत सारे टारगेट किलिंग के वाकये में वो मुलविस है, बहुत सारे टारगेट किलर के वो चीफ है। कुछ बताएं तो सही, कौन नाम है, क्या नाम है, क्या इन्वेस्टिगेशन है आपकी? आप फिर उसको माने भी ना, जैसे ये इन्होंने मारे, वहाँ मौलाना हजरात मारे, पठान हजरात मारे, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लोग मारे। फिर आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं सर, आप बड़ी जनरल बात कर रहे हैं, आप किसी का नाम नहीं ले रहे। कोई FIR मौजूद है, उसमें सारे नाम तो बताएं सर। आप इतना बड़ा इल्जाम अगर किसी के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे 2 नाम तो बता देना कि पीपल्स पार्टी के कौन से रहनुमा के कत्ल में मुलविस हैं।
یا کس مولانا کے قتل میں یہ ملوث ہیں یا سبرائی انہوں نے کی ادھر یہ سارے مسجد صدیق اکبر سے باہر نکل کے اکثر ان کے جھگڑے فساد ہوئے. اب سارے لوگوں کے نام تو میں اتنے نام تو نہیں یاد رکھ سکتا ہوں. جب آتی ہے ایف آئی آر آئے گی آپ کو سارا بتائیں گے, لیکن کنفرم چیز ہے ابھی بھی وہ 13 نام ہے. لیکن لسٹ دیکھ کے سوال راؤ انوار صاحب میں اس لیے پوچھا ہوں کیونکہ جس دن وسیم اختر صاحب کو آپ نے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا, میں نے اس دن بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ کہا یہ گیا تھا کہ ہیٹ سپیچ فیسیلیٹیشن میں ان کو اٹھایا گیا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ 12 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر کیسز ہیں. تو آج بھی یہی لگتا ہے کہ ایف آئی آر جن کا حوالہ آپ دے رہے تھے وہ ہیٹ سپیچ کے حوالے سے ہے, لیکن مقدمات ان پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے کے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بن رہے ہیں. ہوتا ہے آدمی سے پسٹل پکڑا جاتا ہے, اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس نے اس پسٹل سے کیا کام کیے ہیں. پسٹل جب پکڑا جاتا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ اس پسٹل سے کیا کام کیا ہے. پسٹل لے کے جا رہا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ساری یہ چیز آپ کو متنازع بناتی ہے. آپ کے حوالے سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی ایم کیو ایم ہے اور کوئی پرسنل ایشو لگتا ہے آپ کا ایم کیو ایم سے, تو یہ تاثر اگر جاتا ہے جب آپ اسی طرح مفروضوں پہ بات کرتے ہیں یا پھر کوئی کلیئر اسپیسیفک بات نہیں کر رہے نا. مفروضہ نہیں ہے, یہ 100% صحیح چیز ہے. مفروضہ نہیں ہے, ان کو اتنا سپورٹ نہیں کرے, یہ مفروضہ ہے. سپورٹ تو میں بالکل نہیں کروں گا, سپورٹ تو میں بالکل نہیں کروں گا نہ ان کو نہ آپ کو, لیکن جو چیز میرے سامنے ہوگی اس پہ سوال تو میں کروں گا نا. ویڈیو کلپس نہیں ہوتی تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ کہتے کہ نہیں آپ نے غلط کہا. پاکستان کے خلاف نعرے لگائے, سارے ایشو چھوڑ کے آپ اس ایشو پہ ایف آئی آر کٹوائیں. بالکل ایف آئی آر کٹوائیں اس کے خلاف, فاروق ستار کے اور ان لوگوں کے خلاف. اس دن فاروق ستار صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے, جو اس ملک میں قانون بنوائیں, جو اس ملک کو کے خلاف نعرے لگاتا ہے, اس ملک کو بدنام کرتا ہے, اس کی زبان کھینچنے کا قانون بنوائیں. بات تو اس کے خلاف بالکل بات ہوتی ہے, اور جتنے پروگرام ہم نے کیے شاید دوسروں نے بھی کیے ہوں گے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اس دن کہا کہ سابق صدر زرداری سے بڑے کلوز تعلقات ہیں آپ کے. کیا تعلقات ہیں اور کیا ایشو ہے؟ کیونکہ ایک اور میں کلپ سن رہا تھا جس میں ذوالفقار مرزا نے بھی آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ نے جو ہے آصف زرداری سے کہا کہ مجھے آپ حکم دیں تو میں ابھی ذوالفقار مرزا کو گھر میں گھس کے قتل کروں گا. اچھا, تو ذوالفقار مرزا کو پتہ چل گیا, اس کے سامنے میں نے یہ بات کر دی. کامن سینس کی بات ہے, آپ کو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس ذوالفقار مرزا نے کہہ دیا اور وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ بولتے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں. ہم تینوں بیٹھے ہوئے. نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے صحافیوں کو بتایا تھا, جو آپ نے ایم کیو ایم کے والی پریس کانفرنس کی تھی اس وقت انہوں نے صحافیوں کو آپ نے یہ بتایا تھا, یہ انہوں نے کہا تھا اس پروگرام میں کہ میں نا اس کو یہ کر دوں گا. جی جی جی, یہ اس میں ہے کوئی حقیقت؟ ہاں, اس میں کس چیز کی حقوق ہے؟ ابھی تک قتل تو نہیں ہوئے وہ. تو پھر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں؟ کس قسم کے تعلقات ہیں؟ کیونکہ جب سے مجھے پتا ہے ملیر میں آپ ایک عرصے تک پوسٹڈ رہے. نارملی ہم دیکھتے ہیں 3 سال کی مدت ہوتی ہے تو اس سے کم بھی پولیس والے جو ہوتے ہیں اس سے پہلے فارغ کر دیے جاتے ہیں, ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. آپ تو ایک عرصے سے ملیر میں, کیا وجہ ہے پھر اس کی؟ میں 2011 میں تو ملیر ضلع بنا ہے, 6-5 سال ہو گئے نا. اس کے بعد نہیں, 5 سال تو میں کنٹینیوسلی نہیں رہا, بیچ میں میری 2 دفعہ پوسٹنگ ڈسٹرب ہوئی ہے. میں تقریباً ادھر, مجھے تو ابھی 2.5 سال بھی پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟ آپ پر امید ہے کہ آپ کی سسپینشن جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی؟ بالکل, سب آدمی ہوتا ہے, جاتا کس امید پہ, لوگ ہر آدمی اپیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, کس امید پہ کرتا ہے, اسی پہ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ راؤ انوار صاحب, آپ نے ہمیں, اور آپ نے کہا کہ بہت سارے سنگین مقدمات ہیں خواجہ اظہار پہ, اگر ان کو اریسٹ کرنے دیا جاتا اور سسپینڈ نہ کیا جاتا تو اس کی وہ مزید تحقیقات بھی کرتے. ایک بریک لیں گے پروگرام میں, اس کے بعد آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم نے بات کی پروگرام میں سسپینڈڈ ایس ایس پی راؤ انوار سے. اب ایم کیو ایم کا موقف اس پہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممبر نیشنل اسمبلی علی رضا عابدی صاحب نے. بہت بہت شکریہ علی رضا عابدی صاحب, پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی ہمارے ہی پروگرام میں راؤ انوار صاحب فرما رہے تھے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ تو اسپیچ, ہیٹ اسپیچ سے ریلیٹڈ ہیں, اس کی فیسیلیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے سنگین جرائم کے الزامات ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ان اسمبلی خواجہ اظہار پہ, جن میں ٹارگٹ کلنگ کے ٹارگٹ کلرز کے چیف انہوں نے کہا ہے. بہت سارے انہوں نے کہا کہ پٹھان, مولانا حضرات, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا جو قتل ہوا ہے اس میں ان کا نام ملوث ہے, نام شامل ہے ان کا. جی شہزاد, دیکھیے یہ اس علاقے ٹارگٹ کلنگ کے ہمارے بھی 3 ایم پی ایز جو ہیں ان کی بھی شہادت ہوئی تھی,
اور بے شمار کارکنان کی بھی شہادت ہوئی ہے. راؤ انوار صاحب تو اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ہی از دا اسٹیٹ. اور انہوں نے جو ایف آئی آریں کاٹی ہیں اس سے پہلے بھی, اس میں بھی جب دل چاہا, جب لاسٹ ایئر کا آپ نے دیکھا کہ جی ایک دو بندوں کو کھڑا کر کے بول دیا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ را کی ایجنٹ ہے, را سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوا سب سے پہلے تو یہ پوچھ لیتے آپ ان سے. دوسرا, جب اگر وہ میں نے پوچھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو گرفتار کر کے جو قانونی کارروائی ہے کورٹ میں کیس چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس حوالے سے. وہ پہلے لیکن اس میں شہزاد اگر اس کو اگر انویسٹیگیٹ کرے نا تو اس میں را کا کہیں ذکر نہیں ہے. ان کے اوپر جیسے وہ یوزول پریکٹس ہے کہ جی ایک ویپن ڈال دیا, تھوڑا بہت کانٹرابینڈ گڈس ڈال دیے, وہ ڈالنے کے بعد اس کا کیس چل رہا ہے. ان کے اوپر را کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے. یہ بھی میرے خیال میں بالکل کلیئر آن دا ریکارڈ کلیئر ہونی چاہیے بات, اور آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں. دوسرا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ اظہار خدا نخواستہ کے ٹارگٹ کلرز کے چیف ہیں, تو جو انہوں نے لوگ مبینہ طور پہ پکڑے میں ہیں, کیا انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں ہیو دیوز بن پروون ان کورٹ آف لا؟ وہ آج تک پروف نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی ٹیکنیکس ہی یہی ہیں کہ جی یہ الزام دینے کے بعد, اس کو ٹی وی پہ لانے کے بعد, میڈیا پہ ہائپ بنانے کے بعد, پھر اس کے بعد جب اس کیس کو فالو اپ انفارچونیٹلی میڈیا بھی نہیں کر رہا ہوتا. اگر وہ کیسز جتنے بھی ہیں ان کو اگر فالو اپ کیا جائے تو شہزاد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی پچھلے 3 سال سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں بھی جو الزامات لگتے آ رہے ہیں اور جو بڑے بڑے ڈبے گھومتے ہیں, ٹکرز چلتے ہیں بیسڈ آن پریس ریلیزز یا پھر آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے یا کچھ دیا جاتا ہے, اس کے تحت اگر میڈیا واقعی میں انویسٹیگیٹ کرے ان کیسز کے بارے میں تو آج آپ یو ول بی شاک کہ جی جو بات کی جاتی ہے میڈیا پہ اور جو امپریشن دیا جاتا ہے وہ تو کیس چل ہی نہیں رہا. پہلے راؤ انوار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ شاید ہمارا کوئی سافٹ کارنر ہے, اب آپ نے بھی الزام لگا دیا تو صاحب میرے خیال سے اچھا بیلنس ہو گیا, میرے لیے بڑا فائدہ مند ہو گیا جملہ. لیکن علی صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ راؤ انوار صاحب نے تو شاید را کے الزامات جو لگائے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈاکیومنٹس ہیں نا اس پر بھی ہم بار بار آپ کی لنڈن کی قیادت سے, آپ کی سینئر قیادت سے کہتے رہے کہ اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے, تو وہ ڈینائل بھی آج تک نہیں آیا. راؤ انوار صاحب کی بات تو چھوڑ دیں, وہ جو ڈاکیومنٹس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اس کے بھی کوئی ڈینائل نہیں آئے, اس کی ذمہ داری تو آپ کی جماعت پہ بنتی ہے نا. مگر ہاں, لیکن اس کی کوئی اونرشپ بھی نہیں آئی کیونکہ وہ سمجھ لی وہ سارے بیانات اور جو الزامات ہیں اگر وہاں پہ فار ایگزامپل اسکاٹ لینڈ یارڈ ایس ایس پی ملیر کی طرح کام کر رہی ہوتی تو بہت سارے ویڈیو ایویڈنس بھی اور بہت ساری یہ ویڈیوز بھی لیک ہو چکی ہوتی. وہ والے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ الزامات کورٹ میں لے کے جائیں, کورٹ میں پروف کیے جائیں گے. اگر جو ایک پروسیس ہے وہاں کا ایک لا ہے, ظاہر ہے اب اس کے پہلے اگر آپ اس کو تردید یا تصدیق یا چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو کیس افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان میں انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ جو تھا طارق میر والا اس کی تردید کی تھی انہوں نے, لیکن جو دوسرا سرفراز مرچنٹ کا ڈاکیومنٹ تھا اس کی تردید کسی نے نہیں کی تھی. یہ میرے خیال سے پرانی باتیں یہ بہت دفعہ ہو چکی ہیں. اچھا وہ نہیں کریں تو لیکن اس کو تصدیق بھی کر دیں شہزاد, تصدیق بھی کر دیں یا تردید بھی کر دیں, تیسرے دن پھر ایک اور ڈاکیومنٹ نکل آئے گا. یہ تو اس طرح کے, یہ تو اچھا علی صاحب یہ ذرا سن لیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اس دن راؤ انوار کا ایک لنک اسٹیبلش کیا تھا اور یہ سوال ہم نے پوچھا بھی تھا. ذرا سن لیں ڈاکٹر فاروق کیا کہا تھا, اس کے بعد اس کا جواب دے دے گا. جی, راؤ انوار صاحب کا ایجنڈا کس کا ایجنڈا ہے اور کس کے ایما پہ یہ کر رہے ہیں, کیا میں یہ سمجھوں؟ ہمارا تاثر یہ ہے, ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ راؤ انوار پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن جو دبئی میں ہیں یا امریکہ میں ہیں, ان کے خاص الخاص ہیں, ان کے بہت قریب ہیں. تو ایک حکومت کیا دبئی سے چل رہی ہے, میں یہ سمجھوں؟ جی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کو چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب اس سب کے پیچھے ہیں, کیونکہ فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں وہ پریس کانفرنس جو تھی اس وقت تک جو امپریشن تھا وہ ظاہر ہے یہی تھا کہ ایک سندھ گورنمنٹ کا پولیس آفیسر جو کہ ایک پروٹوکول کو فالو کرتا ہے اور وہ اس طرح ٹی وی پہ آ کے جب دل چاہتا ہے آ کے بات بھی کر لیتا ہے. اور اس کے آئی جی صاحب ہوتے ہیں, اور آئی جی صاحب نے ابھی بڑی ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا کہ جس میں کوئی بھی پولیس آفیسر وداؤٹ ہز پرمیشن ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ایسی قوتیں ہیں, لیکن اس کے بعد جو سندھ گورنمنٹ نے ایکشنز لیے وہ بہت کمینڈیبل ایکشنز تھے اور ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو خیر کی نظر سے بھی اور اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون ہے آپ کے خیال میں اگر ایک پولیس ایس ایس پی جو ہے اتنے بڑے اقدام اٹھا رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ ان کے پیچھے نہیں ہے, تو پھر کس کے کہنے پہ وہ کر رہے ہیں, اپنے آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں سارے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کے پیچھے را ہے, کیونکہ یہ جب یہ پولیس کی آرڈر کو نہیں مان رہا اور کانسٹیٹیوشن کو نہیں مان رہا تو اس کے پیچھے کوئی ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جو کہ اس کو چلا رہی ہیں اور اس سے یہ کام کروا رہی ہیں. اور میرا شک تو سب سے پہلے را پہ ہی جاتا ہے. اچھا, وہ آپ کے لوگ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا تعلق را سے ہے,
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی رॉ ہے. دیکھیں جب وہ بھی کہہ سکتے ہیں تو میں بھی تو کہہ سکتا ہوں نا شہزاد, اس میں کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے. وہ تو میرا شک جا رہا ہے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مان رہا, یہ پولیس آرڈرز کو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے اقدام اٹھایا, جس طریقے سے گرفتاری کی, وہ قانونی ہے. اب یہ کورٹ میں ہے, کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سسپینشن درست ہے یا نہیں. علی صاحب آپ نے اپنا موقف دیا, بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب اور طلال چودھری صاحب, اور ہم بات کریں گے رائے ونڈ مارچ کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا کریں گی سیاسی جماعتیں, اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف نے 30 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے, رائے ونڈ میں جا کے جلسہ کریں گے اور اس پر ہم بات کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طلال چودھری صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں کہ وینیو کیا ہوگا جب آپ رائے ونڈ جائیں گے, جلسہ کریں گے تو جاتی عمرہ کے باہر جائیں گے یا کسی اور پوائنٹ پہ بیٹھ کے جو ہے جلسہ کریں گے؟ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, میں دہرا دیتا ہوں کہ جاتی عمرہ جانا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ان کے گھر پر, وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کرنا یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے. ہمارا کبھی ارادہ تھا نہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ٹیمپریچر اتنا بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ اگر رائے ونڈ آپ جا کے جلسہ کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ وزراء آ کر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر چار دیواری کا تقدس پامال کیا تو ہمارے ڈنڈا بردار فورس بھی موجود ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے پھر سب؟ میں سمجھتا ہوں بلا وجہ ہے, اور یہ کچھ وزراء پینک کر رہے ہیں. ان کو پینک نہیں کرنا چاہیے. میں آج صبح عابد شیر علی صاحب کا بیان سن رہا تھا, میں سمجھتا ہوں بلا جواز تھا. دیکھیے ٹیلی ویژن پہ کیا دکھایا جا رہا ہے. دکھایا جا رہا ہے کہ جان نثار فورس بن گئی ہے, ان نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, ہاتھ میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پکڑا ہوا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح جو تحریک انصاف کے جو ہمارے کارکنان ہیں, میری واضح طور پر انہیں گزارش ہے کہ آپ کو بالکل پرامن رہنا ہے. آپ کو کوئی بلے اٹھانے کی, کوئی ڈنڈے اٹھانے کی, کوئی نقص امن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا آپ کا قانونی, آئینی, جمہوری حق ہے. آرٹیکل 16, 17, 19, 19A اس میں واضح گنجائش ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں, اور کوئی پرائیویٹ آرمیز کی گنجائش کسی جماعت کو نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. قانون کو ہاتھ پہ لینا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے. ہم نے پرامن رہنا ہے, اور حکومت سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی پولیس کو اور اپنے جماعت کے کارکنان کو کہے کہ وہ اشتعال انگیزی اور اس قسم کی جملے بازی نہ کرے جس سے ماحول بگڑے. صحیح, لیکن قریشی صاحب آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پرامن احتجاج ہوگا, لیکن کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جان نثار ڈنڈا بردار فورس ہمارے سامنے آئے, کچھ انہوں نے اگر ایسی کوئی اشتعال انگیزی کی تو پھر ہماری فورس بھی ریڈی ہے اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور پھینٹی لگے گی. یہ آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل کہا ہے. دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کریں, ہم تو اگر حکومت نہ کرے تو ہم ایسا کیوں کریں گے. ہم تو بالکل پرامن رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو ایک قسم کی تنبیہ کی ہے کہ ایسا نہ کیجیے. انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اس نوبت تک بات کو نہ لائیے. تو مثبت بات کی ہے. ہم کوئی اشتعال انگیزی نہ دلانا چاہتے ہیں, نہ کسی کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی تجاوز کیا گیا, تشدد کیا گیا, پولیس کے ذریعے گرفتاریاں کی گئیں یا اس قسم کی رکاوٹیں ڈالی گئیں, تو پھر اپنے دفاع کا ہم حق رکھتے ہیں. جارحانہ ہماری پالیسی نہیں ہے. صحیح. طلال چودھری صاحب, آپ نے سنا ایک دفعہ انہوں نے دہرایا کہ جاتی عمرہ جانے کا کوئی پلان نہیں ہے, رائے ونڈ جا کے احتجاج کریں گے, جلسہ کریں گے, اشتعال بالکل ہمارے کارکنان جو ہے وہ مشتعل نہیں ہوں گے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے, دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر
जाती उमरा का रुख किया तो फिर हम देख लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जान निसार फोर्स तैयार है, डंडा बरदार फोर्स तैयार है। ये क्यों माहौल को इतना गर्म किया जा रहा है? आपका काम तो ये कि ठंडा करें इस वक्त सिचुएशन को, जलसा करने चाहते हैं तो करें जाकर, ये होना चाहिए इस वक्त हुकूमत का एटीट्यूड। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, हम शुक्रगुजार हैं, चीचा वतनी के लोगों का शुक्रगुजार हैं कि पनामा पेपर्स आने के बाद आधी दर्जन तकरीबन बाई इलेक्शन हो चुके हैं, वो बलूचिस्तान में हो, पेशावर में हो, विहाड़ी में हो, जेलम में हो, और अब चीचा वतनी, और इसमें अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस भी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी है और मियाँ नवाज शरीफ पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया, और लोग समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा जो है ये झूठा है, और उस प्रोपेगेंडे पर तवज्जो देने की बजाय आज पीटीआई की सीट भी नून लीग को मिली है। अब आ जाता हूँ मैं आपकी बात पर। आप जो फरमा रहे हैं, मैं बिल्कुल कुरैशी साहब की बात पे, ये मेरे सीनियर भी हैं, मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करता हूं कि हमें जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। नून लीग का ना वतीरा रहा है, ना माजी रहा है कि हम कोई तशद्दुद की सियासत करें, ना हम टकराव की सियासत करना चाहते हैं। अगर हमारे चंद कारकुनों ने या दोस्तों ने कोई अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार किया है तो अभी क़यादत, सूबाई और मरकज़ी क़यादत ने सबको अब मैसेज दिया जा रहा है कि ये काम नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह आपके कैमरे देखेंगे कि नून लीग के लोग जो हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी। और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत मौजूद है, कानून को हाथ में कोई भी लेगा, कोई वो उस पर एक्शन होगा, और इंशाल्लाह हमने पहले भी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है, अब भी देंगे। मेरा एक आपसे गुजारिश है, कुरैशी साहब इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा अगर, देखें अगर का मतलब यह है कि वो घर से कोई डंडे सोटे लेकर आएंगे। अब बातों से तो टांगे नहीं तोड़ सकती जैसे वो हमारी तोड़ रहे थे, ना ही आंखों के इशारों से टांगे तोड़ते हैं, तोड़ी जा सकती हैं। यकीनन इसका मतलब वो फिर साजो सामान लेकर रायविंड की तरफ आएंगे, और रायविंड के जहां जिस चौक में ये जलसा कर रहे हैं वहां पर चंद 100 मीटर के फासले पर मियां साहब का घर है। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा, कुरैशी साहब जैसे सारे वहां रहनुमा नहीं हैं, इनके रहनुमा बहुत इश्तियाल अंगेज तकरीरें करते हैं उनको, जैसे कि शेख रशीद आप जानते हैं, कहते हैं जलाओ गिराओ मार दो मर जाओ, ये तो वो खुद स्टेज पर कहते हैं। जब वो तकरीर करेंगे और उसके बाद क्या इनके कारकुन कंट्रोल में रहेंगे? माजी में ऐसा नहीं दिखता, इनके कारकुन कंट्रोल में नहीं रहे, पार्लियामेंट पे कब्जा हुआ, पीटीवी पर कब्जा हुआ, झंडे लहराए गए, उसके बाद इसी तरह आपका जो इनकी औरतों के साथ अगर जो सलूक हुआ, जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर की तैयारी करके जाएंगे तो तैयारी किस किस्म की होगी। लेकिन दलाल साहब एक चीज अप्रिशिएट करें कि आप लोगों ने जमैमा खान के घर के बाहर एहतजाज किया है बरतानिया में, उसके बावजूद अगर चाहते तो ये भी एक जाती मसला बना के कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अगर इनका इरादा पहले था भी तो अब ये पीछे हटे, लेकिन आप लोगों ने एक नहीं 2 मरतबा वो एहतजाज किया है लंदन में। देखिए मेरा ख्याल है शहजाद साहब जरा फर्क कर ले थोड़ा सा, एक तो लोकल क़यादत के फैसले और कहां पर कौमी क़यादत के फैसले। कौमी क़यादत यानी खान साहब खुद लीड कर रहे हैं उस पूरे एहतजाज को, एहतजाजी मार्च को, जो कि मियां साहब के घर की तरफ जाता है। हमारा कोई लीडर वफाकी सदा का, सूबाई सदा का उसमें शामिल नहीं था, और मेरा ख्याल है ये कंपैरिजन नहीं बनता। और खान साहब पहली पाकिस्तान में एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि आपके मसलों का एक ही प्रॉब्लम है, रायविंड में एक जो घर है, तमाम हल ये है कि वो उसकी जड़ है। जब इस तरह का इश्तियाल दिला के पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करेंगे, आपके लोग तो आपकी औरतों को नहीं बख्शते, पार्लियामेंट को नहीं बख्शा, पीटीवी जो पाकिस्तान टेलीविजन उसको नहीं बख्शा। चले अब ये मैं जवाब लेता हूं, ठीक है, ये पीटीवी पार्लियामेंट वाली बात का मैं जवाब लेता हूं। बिहेव करेंगे दो चीजें शाह साहब, दोनों चीजों का जवाब साथ दे दें। तो कह रहे हैं कि पनामा के बाद आधे दर्जन इलेक्शन आप हार चुके हैं, आज साहिवाल वाला जो आपकी सीट थी वो भी आप हार गए, इसका भी जवाब दे दें। साथ साथ क्या गारंटी है, वो कह रहे हैं 30 अगस्त को भी यही हुआ था कि आपके कारकुन इश्तियाल में आए थे और फिर हमने देखा था तसादुम हुआ था, इसकी गारंटी कैसे देंगे? पहली बात तो ये है, मैं आपको अर्ज कर दूं कि जब धरना हो रहा था तो मुल्तान में मेरे घर पर मुस्लिम लीग के कारकुनों ने बाशमूल जो इनके जिलाई सदर हैं उनने हमला किया था, पथराव किया था, जूते डंडे मारे थे,
उसके बावजूद पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया, कोई बचाव के लिए नहीं आया और पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ। उस वक्त के गवर्नर से दरखास्त करके एक पर्चा हुआ और फिर मैंने अज खुद कहा कि फराख दिली का सबूत देते हुए मैंने उस पर्चे को विड्रॉ किया और उनको अज खुद अपने तौर पर माफ कर दिया। एक, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं, और ये जो कह रहे हैं ना कि चंद मीटर, बिल्कुल चंद मीटर, अभी तो हमने जगह का इंतखाब करना है। लेकिन आपको वाजे कर दूं, जगह देखिए रायविंड बहुत बड़ी जगह है, उसमें सिर्फ उनका घर नहीं है, घर के अलावा भी बहुत बड़ी जगह है। हम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि घर पर हमारा हमला करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, हम अपनी बात करेंगे और अगर हुकूमत का रवैया मुस्बत रहता है तो उसमें इश्तियाल अंगेजी पैदा नहीं होगी। नंबर एक। नंबर साहब, वो कह रहे हैं कि अगर की जो आप बात करते हैं तो क्या तैयारी के साथ आएंगे कि अगर कुछ हुआ तो फिर डंडे वंडे आपके पास भी होंगे, ये तैयारी के साथ आएंगे आप? जी नहीं, जी नहीं, हमारे पास डंडे लेकर, असले लेकर हम नहीं चलते। हम बिल्कुल पुरअमन निहत्ते शहरी होंगे और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से रहेंगे। टांगे तोड़ने की सियासत तक कभी की है, न करना चाहते हैं और ये सियासी रिवायात हम कायम नहीं करना चाहते। हुकूमत को बुर्दबाजी का सबूत देना है, हुकूमत को तहम्मुल का सबूत देना है, हुकूमत को हमारे इस हक को, एहतजाज के हक को तस्लीम करना है और अगर ऐसा किया तो मैं समझता हूं कि पुरअमन होगा। अब देखिए आज क्या हुआ। आज लाहौर प्रेस क्लब में आपने देखा कि एक मुस्लिम लीग नूनी के एक सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनके अपने कारकुन आए और उन्होंने प्रेस के सहाफियों पर हमला हुआ और आपने देखा कि वहां जो गोलगपाड़ा हुआ, जो बदतमीजी हुई, जो अंगेजी हुई। अच्छा शाह साहब, हम तो नहीं, ये सवाल मैं उनकी तरफ रखता हूं। कोई कारकुन मुझे एक बात का जवाब दें कि इस वक्त आपकी इमरान खान साहब ने कहा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आज आपने देखा इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहुंचे, लेकिन सर पार्टी के इंटरनल इश्यूज इस वक्त क्या है? हमने देखा एक यूथ विंग का मसला था, आज एक सूबे का तो मसला हल हुआ है, लेकिन अभी भी जो आपकी यूथ विंग है वो सरापा एहतजाज है। सैफुल्लाह नियाजी साहब आपके पार्टी में सबसे ज्यादा लॉयलिस्ट रहे इमरान खान साहब के। अपनी किताब में अगर किसी का जिक्र किया है इमरान खान साहब ने, वो सैफुल्लाह नियाजी साहब का किया है। वो भी आपकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं और सुना है कि बड़े तल्ख अंदाज में ये सब कुछ हुआ है। तो ये क्या हो क्या रहा है, इंटरनल मैटर्स क्या है? और अगर ये इश्यूज है तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि तारीखी जलसा करेगी तहरीक इंसाफ? मैं वाजे कर दूं, सैफुल्लाह नियाजी साहब पार्टी छोड़कर नहीं गए। उन्होंने ओहदा छोड़ा, उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है। पार्टी में कल भी थे और आज भी मौजूद हैं। ओहदा छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी। एक। नंबर दो, उनकी खिदमात का एतराफ हम कल भी करते थे और मैं आज भी करूंगा। वो पार्टी के साथ, पार्टी के नजरिए के साथ और इमरान खान के साथ उतने ही कमिटेड हैं जितने माजी में थे। अब आ गई यूथ विंग की बात। यूथ विंग का आज एक मरासला जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमें गलत फहमी और डिसोल्यूशन और डिवोल्यूशन के सिलसिले में हमारे कुछ खदशात थे जो हमने पार्टी की क़यादत के सामने रखे हैं और जमहूरियत में ऐसा होता है। लेकिन जहां तक रायविंड मार्च का ताल्लुक है, इमरान खान की क़यादत का ताल्लुक है, हम उन पर भरपूर एतमाद करते हैं। हम मार्च में पूरी तरीके से हम पार्टिसिपेट करेंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। देखिए, इंटरनल अगर कोई गिला शिकवा उनको है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी के आप कह रहे हैं कि पार्टी यूनाइटेड है आपकी, नहीं होगा। और ये जो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है अंदरूनी यकीनन पार्टी में आरा होती है, जमहूरियत है, डिस्कशन होती है, लेकिन जो पॉलिसी डिसीजंस है उस पर सब यकसुई से आगे बढ़ेंगे। ठीक है तलाल साहब, अब मेरे ख्याल से एक बात तो ये तय हुई कि ना ये जाती उम्रा जा रहे हैं और ना इनका कोई इश्तियाल अंगेजी का मूड है। लेकिन जो आप बार बार कहते हैं ना कि हमारा ये रवैया नहीं है कि हम ये करें, सर कॉल ऑफ फेल में थोड़ा सा तेजाद है। जब आप कहते हैं इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, वो हमारे सामने है। रियासती दहशतगर्दी जो मॉडल टाउन में हुई नून लीग की हुकूमत के अंडर, वो भी हमारे सामने है।
जब आप लोगों ने बिजली पे एहतजाज किया, रियाज फतियाना साहब का घर जलाया गया, ये भी हमारे सामने अभी शाह महमूद कुरैशी ने अपनी भी मिसाल साहब ने दे दी। शायद आपकी टॉप लीडरशिप नहीं आती है सब काम करने के लिए, लेकिन लोग आपके ही होते हैं जो ये काम करते हैं। देखिए, एक तो शाह साहब के घर पर जब हमला हुआ मैं शहजाद जी एक ऐड ना कर सिर्फ दूं, उन लोगों तलाल से पर पहले पर्चा तलाल दिया जवाब दे देंगे। पर्चा दिया तलाल गया। जी, एक सेकंड तलाल, एक सेकंड। जी जी। मेरी एक गुजारिश थी कि देखिए, जो पीटीवी का जिक्र किया जा रहा है ना, मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कहूंगा, गवर्नमेंट के पास फुटेज मौजूद है, वो फुटेज निकाले और उन लोगों को तलाश करें जिन्होंने पीटीवी पर हमला किया था। मेरे पास वक्त कम रह गया, तलाल साहब इस चीज के जवाब दे दें। होता है तो के खिलाफ कार्रवाई करें, हम कभी नहीं रोकेंगे। आज तक हुकूमत ने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है, तलाल साहब जवाब दे दें। मैंने आपको गिनवा दिए 3-4 वाकया जिसमें पीएमएलएन के लोग मुलविस रहे। जी देखिए, एक तो सबसे पहले अगर कहीं भी वाकया हुआ, ना सिर्फ उन पर पर्चे हुए, लोग गिरफ्तार हुए, जैसे शाह साहब ने कहा, इन लोगों ने खुद जरूर माफ किया, लेकिन हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया। अगर ये जो 30 को भी हुकूमत ने पूरा रोल प्ले करेगी, पंजाब हुकूमत इस काबिल है, इनके सैकड़ों जलसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे चुकी, हम देंगे, मगर ये कम अज कम इश्तियाल अंगेजी से कम अज कम बाज रहे, क्योंकि इनका मियां नवाज शरीफ के घर के चंद गज के फासले पर होगा। तो ये आपके कैमरे दिखा रहे होंगे कि कौन जिम्मेदारी का सबूत देता है। नून लीग भी जिम्मेदारी का सबूत देगी, हुकूमत भी देगी। और एक बात मैं और जाते जाते करता चलूं कि ये आपने अभी अंदरूनी इख्तलाफात की बात की है, बिल्कुल इनके हैं। शाह साहब को अगर साहिवाल भेजा होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। इन्होंने उन लोगों को वहां भेजा हुआ है जो कि जिनका सियासत से तल्लक नहीं, मुफाद से तल्लक है। तो शाह साहब खुद एक साइड पर लगे हुए हैं, इन जैसे सियासी लोग वहां पर नहीं है। तो ये अपनी पार्टी संभाले, पाकिस्तान संभालने की बात बाद में करें, ये तो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे। 30 तारीख में कुछ वक्त है, ये कहते हैं पार्टी यूनाइटेड है। इस पर हम मजीद बात भी करें मार्च से पहले, इस जलसे से पहले। शाह महमूद कुरैशी साहब और तलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।